না, রাজনীতির পরিবর্তন হবে না। রাজনীতি চিরকাল আরও খারাপ হবে। যত দিন যাবে রাজনীতি আরও খারাপ হবে। আরও ভ্রষ্ট লোক রাজনীতি শাসন করতে আসবে। অশিক্ষিত লোকেরা আসবে রাজনীতি শাসন করতে, কারণ শিক্ষিত লোকেরা রাজনীতি করতে চায় না। শিক্ষিত লোকেদের ভেতরে এখন একটা রিজার্ভেশন কাজ করে, না 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 শিক্ষিত লোক, আমি রাজনীতি করবো না। এই একটা বড় সমস্যা হয়ে গেছে। একটা সে ডাক্তার হতে পারবে, সে ইঞ্জিনিয়ার হতে যাবে, সে পলিটিশিয়ান হতে যাবে না। आंजम किराबन सनाम ने को नो कथा के अदे मांग को इन उचार गईदा नितो दो इन दो बांगी लेदा जहां लेदा नुई दो मिट मारंग भाषा बिद कनाई नुंकान मिटंग भाषा बिद गबांग हजार हजार मनमी मनेरे तैयार कना राजनीति दो आइमा नुंगरा जायगा रे चलाओ कना नितो जहां राजनीति रे हेना को से राजनीति को कुरा नुको दो अदे नुंगरा हर कना को बरी हर कना को बदमाश हर कना को नुको गे राजनीति रे दो हेना को से राजनीति को कुरा और नापाय हर को जहां बुद्धिमान हर को नुको दो राजनीति बारे रे कोता हेना जिला अनखाय आरचेट को लेई कदा नुई भाषाविद नुई मोचा खोजे आंजम लगे बोन আমাকে ডিক্লারাইজ ওই কতগুলো পাঁঠা করতে পারবে না। আমি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা ভাষার ওপরে যে দাগটা রেখে দিয়ে গেছি, ওটা 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 ওই কতগুলো ফোড়ে আমার সম্পর্কে দু চারটে নেগেটিভ কথা বলে আমাকে ম্লান করতে পারবে না আর কি। অত ক্ষমতা ওদের নেই। অত ক্ষমতা থাকলে তাহলে মানে কি বলে ইতিহাসটাই বদলে দিতে পারতো। অত ক্ষমতা নেই, ইতিহাস আমি বদলেছি। मान खान सानाम ने को जहां को प्रतिवेदन बन नेलदा सानाम कगे आपे गुरुत्वपूर्ण मतामत हदिस टीवी ना कमेंट बॉक्स रे एम दो आलबन हेडिंगा मान का सानाम कगे जोहार।